Central Committee President Bon Logo Base Side. Capon Biden Financial President, 10 years Central Committee Vice President, from now, Sopon the Manopo Base Side. Base Side Logo for your performance of Chini इतिहास 184 জন রাজার কোন মুখ মুখরে যে মুখ মুখ আমার বহু সহায়তা কমাইতা চিনি পারেন বহু সহায়তা পাইতা বিজেপি আইপিএফ সরকার পাইয়ে এবং বিশেষ করে চিনি আইপিএফ এর নিচাইতা মুম্বাই যে ইতিহাস হাই হাই রৌনি নারায়ণ বাগে সামুচে জাখা বাইরে পুইলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট বহু স্নাপা সামুসনা आगे 25 वर्षला महाराजानी वीर विक्रम ने बुम फायदा करे एम फायदा से फायदा आईपीएफ के सामने आले चुनाव सिनिया ए 19 तारीख अगस्त महाराजा वीर विक्रम ने बिनी बात दे आसेबनी छा सरकारी भावे छुट्टी घोषणा करेगा बीजेपी के आईपीएफ की सरकार में छाप लगाओ आगे ए 2018 साल आगे की महाराजा वीर विक्रम बाटे 19 अगस्त फायदा तानी मुदुमा यात्रो ताबके आईपीएफ दिनो दमन खाने निमागे आईपीएफ दिनो हाबे मिली रहने निमागे दुनिया जब तो एक जुड़ में आईपीएफ दिनो दम सुधारने था आईपीएफ दिनो और ताऊ नमाना प्रोग्राम बनाया जाए को आईपीएफ दी त्रिपुरा छने त्रिपुरा के इतिहास और रक्षा खाने बड़ी सामूहिक खाने चुनाव सिनिया ए जे आउ तो थाके हाबे कत पारने थाओ हाबे कत सामने को कम बड़ लेबो बर्मानो जों हाबे कत बुंस्लायनानै आबोनो गारिगो 360 टा मतो जागानि बोलो 360 टा मतो जागानि बोलो कय बड़ पाय कि फिरि गनानि बागे ताबो प्रोसेस नैतो जों सक्सेस खायने आबोनो बायस हिंगा आसेसा त्रिपुरा इतिहास रक्षा खाने साबो सामसाबो कला आईपीएफ नो खाने आईपीएफ दी असली सामु खाने पड़ेबो आईपीएफ दी त्रिपुरा लेन सांलिया साबो साबो जरा आईपीएफ वो टिकेट माया नै थानाय सातशो व्यक्ति सातशो नायने बड़ किछु संख्या सुबिदा बादि बड़ आबाय साउ दङ आबर गामिना सावानि खाजोनि दाउगे बुकुसा जों ए जे सामु खाय दङनि ताबो जेनि आगिनि पुराना बुंवा किफिलि दङनि इतिहास रक्षा खायजा दङनि एडिसिन परिवर्तन क्ले पिटिशन लाखान दङनि आबर बेबाद न तरक खायो स्टेप बाय स्टेप तिप्राले अंगानि खाथिं आमोगे दङ এই তিপ্রালে অন্যান্য ভাষী আগুই তমুনি যে সামনে কোকনি শব্দটা দামত নরনি বকা প্রশ্ন ফাইনা তাবো টিটিসি খাইনা তিপ্রালে অন্যান্য আগফু অজানি ইতিহাস নরকা খাইনা কাই আবো তিপ্রালে অন্যান্য ভাষী আগমনি সামনে আপনি যুক্তি সম্মত তাম যুক্তি তামত নরনি বকা মাসুবিনা আনজি কোন সারা কাছে एग्जांपल দেওয়া যায় जों जे जाहा दं ए त्रिपुरा जों जत साइमानो जोंनि इतिहास 1947 15 আগস্ট जेफु भारत स्वाधीन हो आपुरमानो जों गाय स्वाधीन त्रिपुरा जों दं जों राजा दं 1949 15 अक्टोबर गाय त्रिपुरा भारत बाय मार्च ने थांगो मार्च जानानै थांगो भारत बाय गोदानै थांगो फिया आप्रपान पूर्णांग राज्य हिसाबै त्रिपुरा स्वीकृति होजाया 1950 आंदोलन देश सावरो 1950 26 तारिख জানুয়ারি आपरंगाय सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात जोंनि भारत सरकार त्रिपुरानो सी कैटेगरी स्टेट ने डिक्लेयर किया 1950 26
जाने मुझे आके 1949 15 अक्टूबर के जॉइन हो इंडिया में भारत जॉइन हो 1950 26 জানুয়ারি গায় জন্য শুধুমাত্র সি ক্যাটাগরি ও ডিক্লেয়ার করে সি ক্যাটাগরি মিন্স দানো তাবো जों যেটা টিটিসি না নাইনানি হাই जों যে এডিসি ইনি দামকা 1984 6 সিটর মাখা 6 সিটর মাখা জাস্ট যে ডিমার্কেশন মাখা অভাব এলাকাতে ননি এডিসি হয় আরো 16 17টা দপ্তরের জায়গা আপাতত নর অবয় তোমরা দি হ্যাঁ আবগায় সি ক্যাটাগরি ও जों মানমানি সমান তাবু কারণে দপ্তর বাড়ি নাই আসন সংখ্যা বাড়ি নাই মানে সরি তাবু যে সি ক্যাটাগরি মানমানি সমান যেপুর ত্রিপুরা সি ক্যাটাগরি মানো আবনা তাবু যে টিটিসি খামানে রছে ও সি ক্যাটাগরি ও থামে লাস্ট 1972 21 জানুয়ারি আপনার ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য স্টেট হুড ভারত নিকেশা সেপারেট কাইসা স্টেট নামে রেজাল্ট 1972 সারা থাকে উসকা আছে মাত্র না বছর বছর সেটা 50 বছর আগে চিনি এই রাজ্য পূর্ণ রাজ্য অর্থাৎ স্টেট কোর্টে ডিক্লেয়ার হয়েছে তাবুজ সম্পূর্ণ কাজা চিনি পূর্ণ রাজ্য স্টেট কোর্ট হিসাবে যে এই ত্রিপুরা বিলংস করে কিন্তু চিনি এডিসি তাবুটা নয় 84 ডিক্লেয়ার রাখা ডিমার্কেশন সংখ্যা জায়গা এরিয়া বাদে জায়গা আছে এরিয়াতে নরনি 6 সিটো এরিয়া ও জায়গা অনলি ত্রিপুরা চিনি তমনায় একটা ফ্রেম করে জায়গা তাবু টিটিসি মানে বিষয়তে চিনি দপ্তর বাড়ি জায়গায় আসন সংখ্যা বাড়ি জায়গায় চিনি লাস্ট স্টেট হেটানো স্টেট কোর্ট আপনকায় নেক্সট যেটা চিনি মান খায় আপনকে যে সেপারেট স্টেট মানার কাছে থামিতে হল নে তাবু চিনি ক্লিয়ার চিনি ক্যালকুলেশন মানা সেপারেট স্টেট মানানি ফাজি চিনি আম হইতো স্টেপ বাই স্টেপ চিনি লামা বজারে তো আম হইতো চিনি আন্দোলনতে গ্রাম খায় না হয় তেমন স্ট্রং মুভমেন্ট খায় না হয় চিনি আওয়াজ থাজি বজারে চিনি খবর মানে হয় ওবো এই আওয়াজ তিনি কাঞ্চনপুরি কমিউনিটি হরয়া এই আওয়াজ দিল্লি নোটানি সময় না রীতিমতো 2009 ইসবে প্রত্যেক বছর যে এই দিল্লি ও যন্তর মন্তর আছে স্টেট কোর্ট জনর না নাই সেপারেট স্টেট জনর না নাই ভারত সরকার নং খনাদি চিনি কামমানি কো চিনি খরাম নং খনাদি যে প্রত্যেক বছর আলাদাভাবে ধর্ণা রে মাই এমন কোনো অফিসারকে মাননাই এবং এই সেপারেট স্টেট তাবসা জড়াতে যে যেটা সামলাই তমনি আবো বসে জড়াতে মান খা আবো যে খুঁজি নাই না ভারতবর্ষ जोंहाय सेपारेट स्टेट सानै खरो गोसो सासे जोंखा आं बिसे हासालि कक सागा आनि खाजनि दाबोते बुखौ जों साइनो जेनि न इचुराय बानि बादों थांनो केनो आसाम मानजागो खायनो बे चुराय बानि बादों आसाम ए आसाम नसे कोई टुकड़ा थाई बाग खानाय भारत सरकार सेपारेट स्टेट डिमांड आसामनि बिजेते कोइका थाई बाग खा जेमन जों एका चुराय बानि बादों एकदम पात्रे नेदा को बादों नि थांनो मालाय दङ गुवाहाटी थांनो मेघालय एक समय त्रिपुरानि आसामनि अंतर्भुक्त आसामनि कायसे डिस्ट्रिक्ट तमानि बंगोपसागरआ 1972 21 জানুয়ারি आबो कायसा डिस्ट्रिक्ट नि जोंहा एडिसि कायसा डिस्ट्रिक्ट खायलांगमानि आबोनो सेपारेट स्टेट खायले जागो भारतनि संविधाननि 2 এবং 3 ধারা মোতাবেক मेघालय सेपारेट स्टेट नि थाखा आसामनि पार्ट खायले जागो ना हले 1963
नागालैंड सेपारेट कहीं सेकाम ले जब आसामी थे पार्ट कहीं 1986 5 तारीख अगस्त मिजोराम आसामी हाई पार्ट कहीं सेकाम ले जब भारत नि पवित्र संविधानी 2 एवं 3 धारा मुताबिक अब आगे सेनाम ले जब mungkin jumlah mana di kuno, mana yang pun karam toto, jadi asami, ini Meghalaya kami lima kah, Nagaland kami lima kah, Mizoram kami lima kah, Tripura